तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में। आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया, क्या आपका इसके हवाले से कमेंट है? क्या बात हुई होगी और क्या आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी नहीं है सब कुछ जो हो रहा है? तानेज़ाई जो है, जिसके साथ दोहा का इंडियन एम्बेसडर जो दोहा है जिससे वो बात कर रहा है, ये 1980 में हिंदुस्तान जाके या ये पनाह लिया था या वो खुशी से गया है उधर काम करने के लिए। बहरहाल काफ़ी साल इसने हिंदुस्तान में गुजारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदुस्तानियों को अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी बात यह है, इंडियन का इंटरेस्ट ये है कि अपने जो जासूस हैं या अफ़गानियों को जो वो ख़रीद के रखे थे, या टीटीपी के साथ जो उनका गठजोड़ था, वो उसके पेपर्स और उसका रिकॉर्ड्स जो इस वक्त एनडीएस में है और जो लोग कहते हैं तालिबान के हाथ में आ गया है और इंशाअल्लाह हमारे हाथ में आना चाहिए, या ये जासूस जो हैं हिंदुस्तान के अफ़गान और शायद कोई इंडियंस भी अगर उधर रह गए हैं, इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया जो पैनिक में भागा है उधर से 1-1.5 प्लेन लेके, वो चाहते हैं इनको तालिबान ठीक तरीके से हैंडल करें। और जैसे उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन है हम उनको भेज देंगे और ऐसे कुछ लोग हैं इनको भी भेज देंगे, उनके साथ कुछ मामला हो। मगर इससे भी ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में। आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे, और अगर उनका चल गया मामला तो वो लोग जो उधर काम करेंगे 70-80% तो उनके एजेंट्स होंगे। और एक और वरीसम बात है, उसके बाद इंडिया अब से प्रेशर डालने लग जाएगा तालिबान से कि भाई हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम आपके अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर एक शर्त पे कि हमें लैंड एक्सेस मिल जाए। जैसे आपको एक्सेस मिला है इंडिया का, पाकिस्तान ने हमें तो इंडिया से एक्सेस आपको ना दिया है, तो हम कैसे आए, कैसे इन्वेस्ट करें जब तक ये ना हो? तो फिर अगेन प्रेशर आए हमारे पर। तो देखिए ये खेल अब शुरू हो गया है, ये खेल इंडिया परस्यू करेगा और अफ़गानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा। और अब देखना ये चाहिए, हमने तो कहा है कि जब तक कश्मीर का जो स्टेप्स वापस ना लो तो कोई किस्म का कोऑपरेशन और एक्सेस इंडिया को हम नहीं दे सकते। देखें, ये भी एक किस्म का प्रेशर होगा जिस पे हमारे पे होगा। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? सीधी सादी बात यह है कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जो मतलब है वो करे कश्मीर में, जो जिस किस्म के BLA और किस्म के टेररिस्ट को वो फाइनेंस करके पाकिस्तान भेजे फ्रॉम अफ़गानिस्तान। इसका मतलब ये है कि आप और अमेरिका गनी में फ़र्क क्या है मिस्टर तालिबान? फ़र्क नहीं है ना। फिर आप कहते हैं इनको सब चीज़ दे दो, ये हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, और जब इनके लोग आएंगे आपके लिए काम करेंगे और उधर से उनके जासूस पनपेंगे और आएंगे, आप कहेंगे नहीं हमारा और आपका, फिर ये लड़ाई होगी। आप कहेंगे नहीं ये आयरन और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है? यू बेटर मेक अप योर माइंड।
ہم تو کسی صورت میں ان کو ایکسیس نہیں دیں گے جب تک انہوں نے جو انلیگیلٹیز کیا ہے کشمیر میں اس کو واپس نہ لیں. دس از اسٹیٹڈ پالیسی. تو معاف کریے میں دیکھ رہا ہوں آلریڈی. دیکھیے 10-12 دن تو ہو گئے ہیں نا, 4-5 پاکستانی جوان افسر مارے گئے ہیں, افغانستان سے اٹیک ہوئے ہیں, افغانستان سے سنائپنگ ہوئی ہے, ابھی جو 2 لوگ مرے ہیں کل. تو اس کا معنی کیا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو وقت دیں, ان کا ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ ایریاز تو ہر وقت طالبان کے کنٹرول میں تھے, وہ ایریاز گورنمنٹ کے کنٹرول میں پہلے بھی نہیں تھے. تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کچھ کہا؟ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں جب ہم نے کمپلین کیا, وہ کمپلین نہیں کیا, جب یہ ہوا تو کیا ادھر سے کیا خبر آئی, کہنے لگے جاؤ بات کرو ٹی ٹی پی سے, یہ تمہارا اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. واہ, مانے ٹی ٹی پی ہمارا جانی دشمن ادھر سے اٹیک کر رہا ہے اور آپ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ آپ نہیں چاہیں گے. چلیے ٹھیک ہے, ہم 2 ہفتے نہیں, ہم 2 مہینے ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اس کے بعد اگر کوئی پروگریس نہیں ہوا تو آئی ایم سوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ان میں ہمارے لیے کوئی خاص فرق نہیں ہے. طالبان جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن ابھی یہ جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ ان کی عبوری حکومت تو بن گئی ہے. اب عبوری حکومت میں انہوں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اپنے مین لوگوں کو ہی دی ہیں. تو ہم جو بات کرتے ہیں ایک مخلوط حکومت کے حوالے سے, وہ تو ہمیں فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہی. طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان پہ یہ ڈیموکریسی کچھ نہیں چلے گا, یہ کوئی ایرانین سٹائل گورنمنٹ چلے گا جس میں ان کا امیر جو ہے, جو سربراہ ہے, وہ سپریم لیڈر ہوگا اور اس کے نیچے کاؤنسل, پارلیمنٹ, مجلس جو بھی آپ کرتے ہیں, جرگہ جو بھی ہوگا, مگر اس کا جو ووٹ ہوگا, اس کا جو فیصلہ ہوگا, اٹ ول بی دی ڈیسیشن. جیسے اس وقت ایران میں ہے, اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوگا, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگا. اور اس لیے میں تو ان کے آئی سپورٹ دیم, اس لیے کہ کیا ڈیموکریسی ہوگا؟ ڈیموکریسی کیا ادھر چل گیا ہے, کیا ہندوستان میں چل رہا ہے؟ اس وقت ہندوستان میں 50% لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف پارلیمنٹ میں, ان کے خلاف کرمنل چارجز ہیں. دیکھیے وہ سب باتیں الگ ہے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہے مسئلہ افغانیوں کا, جس قسم کا سسٹم وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. مگر ایک بات ہمارا صرف ہے اور وہ رہے گا کہ ہمارے زمین پہ ادھر سے کوئی اگر اٹیک ہو, اور اگر اس اٹیک آپ کنٹرول نہ کر پائے 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, کچھ لوگ ہیں جو 6 مہینے دینا چاہتے ہیں, دے دیں آپ ان کو, مگر ٹائم ہیز ٹو کم کہ وہ سٹاپ ہونا چاہیے ان کی مدد سے. نہیں تو میں کہتا ہوں ابھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان میں یا غنی میں.